बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि दीन इस्लाम को नापसंद करने वाले लोग दीन इस्लाम में तरह तरह के कीड़े निकालते हैं और किसी भी मजहब को गलत साबित करने की कोशिश करने के लिए एक तरीका ये भी होता है कि वो मजहब जिस काम करने से रोके वही काम उसी मजहब में तलाश करके ले आओ। मिसाल के तौर पर दीन इस्लाम ने बुतों की पूजा करने से मना फरमाया है। अब अगर कोई कहीं से ऐसी दलील निकाल लाए जिससे ये साबित होता हो कि मुसलमान भी तो बुतों की पूजा करते हैं, तो यूं दीन इस्लाम को नाउजुबिल्ला झूठा करार देना आसान हो जाएगा और ऐसी कोशिश अक्सर गैर मुस्लिम लोग करते हैं। अब अगर ये कोशिश किसी कम इल्म के सामने की जाए तो शायद वो तो शिकस्त खा जाएगा, मगर जब यही कोशिश डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे बड़े आलिम और मुबल्लिग के सामने होगी तो फिर वो तो मुदल्लिल जवाब ही देंगे। ऐसा ही एक सवाल लेकर एक औरत जो कि बाहिजाब नजर आ रही थी मगर उसका नाम अंग्रेजी था। इस लड़की ने लिबास तो मुस्लिम औरतों वाला पहन रखा था मगर इसका नाम जैनी था, जिससे ये तासुर मिलता था कि ये गैर मुस्लिम और मुमकिन तौर पर ईसाई खातून है। इस जैनी नामी खातून ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करते हुए कहा था कि दीन इस्लाम तो बुतों की पूजा के खिलाफ है, लेकिन मैं देखती हूँ कि बहुत से मुसलमान काबा में जाकर झुकते हैं और वहां पर काबा की पूजा करते हैं। ये जरा मेरी कंफ्यूजन है, जरा दूर फरमाइएगा डॉक्टर जाकिर नाइक साहब। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल सुनते ही कहा कि हमारी इस बहन ने बहुत अच्छा सवाल किया है और ये बड़ा कॉमन सवाल है। कॉमन से मुराद ये है कि हर कोई यही सवाल पूछता है। जैसा कि दोस्तों इस वीडियो के आगाज में टीम हम कदम ने आपको बताया कि बहुत से गैर मुस्लिम इस्लाम को गलत साबित करने के लिए ऐसा सवाल बार बार करते हैं, इसीलिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी कहा कि ये कॉमन क्वेश्चन है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल का जवाब देना शुरू कर दिया, मगर इस वीडियो के आखिर में जब ये खातून डॉक्टर जाकिर नाइक से एक और बात कहती है तो उसके नतीजे में डॉक्टर जाकिर नाइक को इस खातून के बारे में ऐसी बात पता चलती है जिसे जानकर डॉक्टर जाकिर नाइक भी हैरान रह गए और तो और आप भी हैरान रह जाएंगे। इस खातून जिसका नाम जैनी है, इसका सवाल आप भी सुन लीजिए, फिर डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब आपके सामने होगा। I'm Jenny. My question is Islam against the idolism, the worship. So why most of I saw Islam, they worship and they bow down in Kaaba. This is just little confusion to me. Sister has asked a very good question and a very common question, that if Islam is against idol worship, then why do Muslims bow down to the Kaaba? That's the confusion for her. डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देते हुए सबसे पहले कहा कि मेरी बहन, हम मुसलमान काबा की पूजा नहीं करते, वो हमारा किबला है। हम मुसलमानों का ये यकीन है कि जब भी हम इबादत करते हैं या नमाज पढ़ते हैं तो हमारा रुख किबला की जानिब होना चाहिए और हम बाजमात नमाज अदा करना पसंद करते हैं। जब एक गिरोह लोगों का मिलकर नमाज अदा करता है तो क्या वो सारे इधर उधर मुंह कर लेंगे? जिसका जहां जी चाहेगा, सबका चेहरा, सबका रुख किबला की जानिब होना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मिसाल देते हुए कहा कि अगर यहाँ पर हॉल में मौजूद सभी लोग नमाज पढ़ना चाहें और वो बाजमात नमाज पढ़ना चाहें तो कोई कहेगा कि मैं मशरिक की तरफ मुंह करता हूँ, कोई मगरिब की तरफ, कोई शिमाल और कोई जुनूब की तरफ। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़ेह अल्फाज में इरशाद फरमा दिया है। कुरान पाक की सूरह बकरा चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 143 से 144 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तर्जुमा और मफहूम, और अपना रुख किबले की जानिब कर लो। डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज आप भी सुन लीजिए और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक ऐसी बात बताई जो शायद बहुत कम लोगों के इल्म में थी और गैर मुस्लिम ये बात जानकर हक्का बक्का रह जाते हैं। This is a common question. Sister, Kaaba, no Muslim ever worships the Kaaba. Kaaba is our Qibla. Because when we pray, we believe that we have to pray in congregation. For example, today we decide to pray here. Some will say let's face the north, some will say south, some will say east, some will say west. So for unity, according to the verse of the Quran of Surah Baqarah chapter 2 verse number 143, 144, Allah says face towards the sacred mosque, towards the Kaaba. So that's the reason we face towards the Kaaba for unity. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि गौर करने की बात यह है कि इस पूरी दुनिया में जो कि एक गोल गेंद की तरह है, इसमें काबा जिस मकाम पर वाक़या है वो दुनिया का मरकजी नुक्ता है, वो पूरी दुनिया का मरकज बन जाता है, सेंट्रल पॉइंट है अगर जोग्राफियाई एतबार से देखा जाए।
اور جب یہ دنیا انسانوں کو نئی نئی سمجھ آ رہی تھی، سائنسدان تجربات کر رہے تھے اور چیزوں کو سمجھ رہے تھے، تو اس موقع پر بھی جب اس دنیا کا جغرافیائی اعتبار سے پہلا نقشہ بنایا گیا تو وہ نقشہ مسلمانوں نے بنایا تھا، اور اس نقشے کے مطابق کعبہ یا قبلہ دنیا کے مرکز میں ہے۔ اس گول گیند کا بالکل مرکزی نقطہ سعودی عرب میں واقع کعبہ کا مقام ہے۔ لیکن چونکہ یہ مسلمانوں کا بنایا ہوا نقشہ تھا تو بعد میں غیر مسلم سائنسدانوں نے سارے نقشے کو بدل لیا اس کوشش میں کہ کعبہ مرکزی نقطہ نہ رہے، مگر آج بھی غیر مسلم سائنسدان اور دنیا کے سارے جغرافیائی ماہر یہ بات مانتے ہیں کہ کعبہ ہی دنیا کا مرکز ہے۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ الفاظ سنیے، مگر دیکھیے عام طور پر بہت سے لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ کعبہ میں جا کر مسلمان حجر اسود جو کہ ایک پتھر ہے سیاہ رنگ کا، اسے چومتے ہیں تو ہم پتھروں کی عبادت کرتے ہیں۔ اس پر بھی ڈاکٹر ذاکر نائک نے خود ہی وضاحت پیش کر دی۔ And Muslims were the first people who drew the world map of geography. When the Muslims drew the world map, they had South Pole on top, North Pole down, Kaaba in the center. The Western cartographers came and they turned the map upside down. North Pole top, South Pole down, yet the Kaaba is in the center. So wherever you are in the world, if you are in the north, you face towards the south. If you are in the south, you face towards the north. If you are in the east, you face towards the west. If you are in the west, you face towards the... We face for unity. Now when we go to Makkah to perform... ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جب بھی ہم مسلمان کعبہ جاتے ہیں حج اور عمرے کی خاطر تو وہاں پر ہم کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور کعبہ کے گرد چکر لگاتے ہیں اور 7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ اور ہم مسلمان ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ ہمارے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں ایسا سوچتا ہوں کہ چونکہ کسی بھی دائرے کا مرکزی نقطہ صرف ایک ہوتا ہے جو کہ بالکل سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے، اور ہم جب کعبے کے گرد دائرے میں گھومتے ہیں تو اس سے ہم یہ تصدیق کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا مرکزی نقطہ صرف ایک ہے، ایک اللہ ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے صحیح مسلم سے ایک حدیث کا حوالہ دے کر بتایا کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دیکھو ہم مسلمان حجر اسود یعنی کہ کعبے میں رکھا ایک پتھر اسے چومتے ہیں، اسے چھوتے بھی ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ پتھر مجھے کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا، مگر میں ایسا کرتا ہوں کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے اور یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس موقع پر جینی نامی اس خاتون کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کئی صحابہ کرام نے کعبہ کی عمارت کے اوپر کھڑے ہو کر آذانیں دے رکھی ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں میری بہن، مجھے بتائیں ذرا ایسے کون سے ہیں بتوں کی پوجا کرنے والے جو اپنے ہی بت کے اوپر چڑھ جاتے ہوں؟ جواب میں یہ لڑکی مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ہاں اب مجھے سمجھ آ گیا ہے۔ When we go to Makkah to perform the Umrah or the Hajj, when we do tawaf around the Kaaba, we circumambulate around the Kaaba. The reason we circumambulate because that's a commandment of Allah subhanahu wa ta'ala of the beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That logically what I can think that every circle has got one center. When we circumambulate around the Kaaba, we are testifying there is one God. And furthermore, the statement of Hazrat Umar, may Allah be pleased with him. If you read Sahih Bukhari, volume number 2, in the book of Hajj, chapter number 56, hadith number 675, Hazrat Umar, may Allah be pleased with him, who was the second caliph of Islam, he pointed at the black stone and said, this black stone can neither benefit me, can neither harm me. I am kissing or touching it only because I have seen the Prophet kiss it or touch it. So this statement of the second caliph of Islam, that this black stone, Hajar Aswad, can neither benefit, can neither harm any human being, is sufficient to prove that the Muslims don't worship the Kaaba. And one more point to be mentioned is that at the time of the Prophet, many Sahaba stood on the Kaaba and gave the azan. I am asking you the question, sister, will any idol worshipper stand on the idol he or she worships? Now I understand. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی بات کو مکمل کیا اور کنکلوڈ کرتے ہوئے کہا کہ کعبہ کی کوئی بھی مسلمان پوجا نہیں کرتا، وہ ہمارا قبلہ ہے۔ تو میری بہن، کیا آپ ایک اللہ پر یقین رکھتی ہیں؟ جواب میں اس خاتون نے کہا، جی ہاں میں یقین رکھتی ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو خوشگوار حیرت ہوئی جیسے کہ یہ تو اسلام قبول کر سکتی ہے۔
ویسے بھی یہ خاتون مسلمان عورتوں کی طرح باحجاب نظر آ رہی تھی، البتہ اس کا نام جینی تھا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ غیر مسلم ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے فوراً سے اگلا سوال داغ دیا اور کہا کہ کیا آپ یقین رکھتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بھیجے گئے ایک نبی ہیں یا خدا ہیں؟ جواب میں اس خاتون نے کہا، میں یقین رکھتی ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بھیجے گئے ایک نبی ہیں، وہ پروفٹ ہیں۔ On Kaaba as a Qibla is only adoration. No Muslim worship the Kaaba. So sister, do you believe there is one God? I believe. You believe there is one God. Do you believe Jesus is God? I believe that Jesus Christ is a prophet. Prophet, you don't believe he's God. I just accept the Islam just now at the back. Oh, you were the lady who came in the tent. MashaAllah, may Allah reward you. Also believe the Prophet Muhammad is the messenger of God. Inshallah, we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may he give you the best in this world and akhirah. وہیں ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے تیسرا سوال پوچھنا ہی تھا کہ کیا اب وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا بھیجا گیا آخری نبی مانتی ہے، تو اس سے پہلے ہی یہ خاتون بول پڑی اور کہنے لگی کہ ارے میں تو وہی ہوں جس نے حیدرآباد میں اسلام قبول کیا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی یاد آ گیا کہ یہ وہی خاتون ہے اور یاد کرتے ہوئے کہا، اچھا آپ وہ ہیں جو وہاں پر ٹینٹ میں آئی تھیں، ایک خیمے میں ملاقات ہوئی تھی؟ تو اس خاتون نے کہا، جی ہاں میں وہی ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور ساتھ میں خود ہی کہا، پھر تو یقیناً آپ کا یہ بھی یقین ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھیجے گئے آخری نبی ہیں۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی بات مکمل کر لی، اور یعنی کہ یہ خاتون پہلے ہی اسلام قبول کر چکی تھی، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ ابھی تک اس نے اپنا نام جینی ہی رکھا ہوا تھا۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک کی یہ انتہائی دلچسپ گفتگو سننے کے بعد آپ کیا کہنا چاہیں گے ضرور کامنٹ کیجیے۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔